እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎምውን ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከንኩም ድምጺ ሰላምና ንምክትታል ብኹም አዳሊኹም ትጸባበይና ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና ሰላም አምላኽ ይብዝሓልኩም ናበልና ናብዚ ናይ ዓርብ መደብና በሓጎስ ንዕድመኩም ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ተሓውና አገልጋሊ ሳሚ ብተኸታታሊ ዝቐርቦ ዘሎ ባህርያት መንፈሳዊ ውግእን አቀዲምና ክንፈልጦም ዘለና ነገራትን ዝብል ሻምናይ ክፋል ሒዙ ተዳልየሎ መጀመርታ ግን ሓፍትና ሙዚት እናሰዓርኩ እስዕር ኣለኹ ዝብል መዝሙር ከተቀርበልና ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ራዲዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ነቲ በፍልጠቱን ደግነቱን ገይሩ ምድሓን ዝሃበና አምላኽ ይመስገን ናብቲ አቀዲምና ጀሚርናዮ ዘለና አርእስቲ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ሕጂ ንርእዮ አጽዋር ውግእ ድማ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው አሳእን ዝብል ይኸውን ሕና ነዝሳእኒ ወንጌል እዚ የእቲና ኩሉ ጊዜ ድልዋት ክንከውን ከለናዩ ንዝኾነ ሰልፍ ውግእ እንዕወተሉ ጸላኢ ማዓስዩ ውግእ ዝኸፍተልካ ስለዘይ ትፈልጥ ኩሉ ጊዜ ድልው ክትከውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ይብለናን የጠንቅቀናን እንተዘይ ኮይኑ ጸላኢ ሳእንኻ አውጪኻ በጥ ከምትብልዩ ዝገብረካ ምዘይ ትነቅሕ ስለዚ ንቁሓት ክንከውን ቃል እግዚአብሔር ይምዕደና ካብዚ ብምቅጻል ድማ ናብቲ ራብዓይ አጽዋር ውግእ ክንሰግር ኢና ዋልታ እምነት ክንብል ከለና 3/4 ናይ አካላትና ዝሽፍን ኣብ እዋን ውግእ እስራኤላውያን ኣብ ጸጋማይ ኢዶም ዝሕዝዎ ዝነበረ እዩ እዚ አጽዋር ውግእ እዚ ነቲ ካብ ጸላኢ ዝውርወር ሩሱን መንትግ እንከላኸለሉን እነጥፋሉን ዓይነት አጽዋር ውግእ ሩሱን መንትግ ክብል እንከሎ ቤሎስ ይዝብሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል እዚ ማለት ተወርዋሪ ተወንጫፊ ወይውን በራሪ ምስ ኃይሉ ዝመጸካ ማለት እዩ ሩሱን ከኣ ስለ ዝኾነ ቀዲዲኡ ዝኣቱ ነዚ ዘምክን እምበር እዚ ዋልታ እምነት እዚ እስራኤላውያን ኣብ እዋን ውግእ ካብቲ ዝውርወር ፍላጻ ካብ ጸላኢኦም ንምክልኻል ነቲ ዋልትኦም ዘይቲ ይለኺዎ ነይሮም ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ኣቱም ኣኽራን ጊልቦዓ ዋልታቶም ጀጋኑ ዋልታ ሳኦል ብዘይቲ ከም ዘይተቐብአ ኣብኡ ተደርቢኡ እሞ ኣውልን ዝናምን ኣይውረድኩም ኣባኹም ከኣ ናይ ዝለዓል መስዋዕቲ ግርሁ ኣይኹን ክብል ዳዊት ንሞት ሳኦልን ዮናታን ወዱን ኣልቂሱሎም ኣሎ ሴፎም ብዘይቲ ከም ዝተቐብአ ኣብዚ ቃል ዝንሪኦ ኣለና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 21 ፍቕዲ 5 ድማ ማኣዲ ይዳሎ ሓለውቲ ይሕልው ይብላዕ ይስተሎ ኣቱም መሳፍንቲ ተንስኡ ዋልታ ልኸዩ ይብል እስራኤላውያን ዋልትኦም ዝቀብኡ ዝነበሩ እቲ ካብ ጸላኢ ዝተወርወረ ፍላጻ ኣብቲ ዝለኸይዎ ይዓልብ እሞ ሸተት ይብል ሓንቱውን ኣይገብሮምን ማለት እዩ እዚ ትርጉሙ ኣብ እዋን ውግእ ጸላኢ
ናባኻ ዝሰዶ ፍላጽ ኣሎ በሊሕን ሩስንን ስለ ዝኾነ ከይሽከለካ ብመንፈስን ብእምነትን ኮንካ ኢኻ እተምክኖ እምነትካ ብዘይቲ መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይተለኽዩን እምነት እንተ ኣጥፊኢካ እቲ ሩስን መንትክ ይሃስየካን ካብቲ ዘለኻዮ ዝደየብካዮ በረኽቲ የውርደካ ከም ኣብነት ክኾነና ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ባሕሪ ክሰግሩ እንከለዉ ብርቱዕ ማዕበልን ንፋስን ናብታ ጃልባ ምስ መጸ ኩሎም ክሽገሩን ኩላቶም ክፈርሁን ኢና ንሪኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እምበኣር መጀመርያ እኳ እንተተጋደልዎ ብድሕሪኡ ግን ምኽኣል ምስኣኑ ነቲ ኣብ ድሕሪት እታ ጃልባ ተቂሱ ዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከተስእዎን ግድና የብልካን ድዩ ክንመውት ክብልዎን ጀመሩ ኣብዚ ዘርኤና እቲ ከይተበገሱ ከለዉ ክርስቶስ ንማዕዶ ንሳገር ዝበሎም ቃል ኣብ ልቦም ስለ ዘይኣተወን ናይቲ ቃል መንፈሳዊ ደረጃ ስለ ዘይበጽሕዎን እምበኣር ግድናዶ የብልካንዩ ክብልዎ ከለዉ ኢና እንርኢ ናብ ማዕዶ ንሳገር ትብል ቃል ስለ ዘይኣመንዋ እዮም ተዝኣምንዎ እዚ ኣይምኾነን ነይሩ ስለዚ እዞም ደቂ መዛሙርቲ እዚኦም ምስ ተስእዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ዝበሎ ቃል ኣሚኑ ይዕሪፉ ስለ ዝነበረ ብምትንሳእ ነቲ ከልኪልዎም ዝነበረ ማዕበልን ንፋስን ብምህዳእ እምነትኩም ኣበይ ደኣ ኣላ በሎም ይብለና ናይቲ ቃል እምነት ወይ እውን መንፈሳዊ ምርዳእ ስለ ዘይሓዙ እምነትኩም ደኣ ኣበየላ ዝበሎም ጎይታና ኢየሱስ ግን ነቲ ዝበሎ ቃል ከም ዝፈጸሞን ኣብቲ ክዓርፍሉ ዘለዎም ቦታ እውን ከም ዝበጽሑ ማዕበልን ንፋስን ከም ዘይከልከሎም ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ይነግረና ኣብ ካልእ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ታሪኽ ሰይጣን ንሃናንያን ሰጲራን ንእምነቶም ኣጥፊኡ ንልቦም ብኽፉእ ሓሳብ ከም ዝመልኦ ይነግረና ካብቲ ሽያጥ ምድሪ ማለት ናቶም መሬት ፍርቂ ኣትሪፎም እቲ ፍርቂ ግና ናብ እግሪ ሐዋርያት ኣምጽዎ ንምንታይ ከምዚ ገይሮም እንተልካ እምነቶም ብሰይጣን ስለ ዝተጠቅዐዩ እቲ ንብረት መጀመርያ እኳ ናቶም እንተነበረን ኣቐዲሞም ድማ ዋናታት ከም ዝነበሩን ቃል ኣምላኽ ይነግረና ጴጥሮስ ብመንፈስ ዝተቃጸለ ስለ ዝነበረ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋቲ ምድርኻ መቂልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠ ናትካዶ ኣይነበረን ምስ ሸጥቃዮስ ኣብ ኢትካንዶ ኣይነበረን ከመይ ጌርካኸ ነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓስኻን በሎ ይብለና ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ዋልታ እምነት እንተ ዘይብልካ ነቲ ካብ ጸላኢ ዝውርወር ሩሱን ወርወር እምነትካ ዘጥፍእ ከምኡ ድማ ንልብኻ መሊኡ ካብ እምነት ኣምላኽ ዘርሕቕ ስለ ዝኾነ ክትከላኸሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ብናይ ፍርሒ ጭማራ ተወጊኢካ ደው ክትብል ስለ ዘይትኽእል ካብቲ ጀሚርካዮ ዝነበርካ ሰልፊ ከም እትምለስ ወይ እውን ካብኡ ከም እትወጽእ ዝገብረካ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ከባቢ 25 ሰባት ኮይኖም ይጽልዩ ነበሩ ብናይ ሃገር ጸሎትን በቲ ዝነበረ ኩነታትን ልቦም ብእምነት ተመሊኡ እግዚአብሔር እውን ናይ እምነት ጸሎት ኣብ ልቦም ስለ ዘንበረ ተኣኪቦም ናብ ኣምላኽ ክምህለሉ ኢሎም ዝሓዝዎ መደብ እዩ ካብቲ ድጀመርዎ ዝተወሰነ ሰዓት ክተርፎም እንከሎ ሓደ ካብቶም 25 ሰባት ምስኦም ዝጽሊ ዝነበረ ክሸይን ኢሉ ካብቲ ዝጽሊሉ ዝነበሩ ገዛ ወፂኡ ናብቲ ሽንቲ ቤት እናኸደ ፖሊስ በቲ መስኮት ይርእሞ እንታዩ ወይ ድማ ናበይኦም ከይፈለጠ ናብቶም ምስኡ ዝጽልዩ ዝነበሩ ሰባት ብምምላስ ነቲ መራሒ ጸሎት ይነግሮሞ እቲ መራሒ ናይቲ ጸሎት ኣብ ብርቱዕ መንፈሳዊ ውግእ ስለ ዝነበረ ሃንደበት ብዛዕባ ናይቲ መንእሰይ ዝነገሮ ነገር ተሰናቢዱ ጸሎቱ ኣቋሪጹ ነቶም ሰባት ንገሊኦም ብመስኮት ንገሊኦም ከዓ ብኻልእ ማዕጾታት ከም ዝወጹ ብምግባር ንሱ ግና ነቲ መንእሰይ ዝበሎ ነገር ከረጋግጽ ኢሉ ናብ ደገ ኸደ ጸኒሑ ንደገ ወፂኡ ነቶም ኣብቲ ጎረባብቲ ዝነበሩ ሰባት ምስ ሓተተ ግና እቶም ፖሊስ በቲ ኣብ ጎረባብቲ ናይቲ ገዝኡ ዝነበረ ዝኾነ ዘጋጠመ ነገር ከም ዝመጹን በቲ ኩነታት ድማ ከም ዝደወልሎምን ነገርዎ እቶም ፖሊስ ብኻልእ ጉዳይ ኣብቲ ጎረቤት ከም ዝመጹ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዕዎ ጸላኢ ካብቲ ውግእ ከቋርጾሞ ዝሰደዶ ናይ ፍርህ መንፈስ በቲ ገርሂ መንእሰይ ኣቢሉውን ከም ተጠቕመን ኣስተውዓለ ወላ ሓንቲ ግና ክገብር ስለ ዘይከኣለ እቲ ጸሎት ተቋሪጹ ንኻልእ መዓልቲ ከም ዝቕጸል ተገይሩ ኣዝዩ ዓቢ ጸሎት ከም ዝነበረን ኣብቲ መንፈሳዊ ዕርዲ ናይ ኣጋንንቲ ኣትዩ የፍርስ ከዓ ስለ ዝነበረን ጸላኢ በዛ ንእሽተይ ንዃል ተጠቂሙ
ንኹላቶም ካብ ጸሎት ጠጠው ከም ዘብሉ ገይርዎም ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ጸላኢ ካብቲ ውግእ ከኣልየካ እንተደልዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥበብ ስለ ዝጥቀም ዋልታኻ ብዘይቲ ለኺኻ ኩሎም ምሳኻ ኣብቲ ውግእ ዘለዉ ድማ ዋልቶኦም ከም ዝተለኽየ ኣረጋጊጽካ ኢኻ ናብቲ ውግእ እትኣቱ እንተዘይኮይኑ ሓደ ሰብ ንኹላትካ ከግድዓካ ይኽእል እዩ ዋልትኡ ብዘይቲ ተዘይተለኽዩ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ኣካን ንማሕበር እስራኤል ሕርሚ ብምሓዙ ክሰዓሩ ዝገበረ ኣብ ካልእ እውን ሓንቲ ሚርያም ብሰንኪ በደላ እስራኤላውያን ካብ ምጉዓዝ ዝተሰናኸሉ ዋልታ ዘይምልካይ ሓደ እኳ እንተኾነ ንኹልኻ ከም ዝልክም ቃል እግዚኣብሔር ይምዕደና እዩ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ኩሎም ኣጽዋር ውግእ ብእምነት እዮም ዝዓብዩ እምነት ብጣዕሚ ወሳኒ ኣጽዋር እዩ ንእግዚኣብሔር ብዘለና ፍልጠት ከኣዩ ዋልታና ዝዓቢ እዚኣ ክደግማኤ ንእግዚኣብሔር ብዘለና ፍልጠት እዩ ዋልታና ዝዓቢ ፍልጠት ኣምላኽ ብዝወሰኽናዮ መጠን ዘይትና ይውስኽ እሞ እምነትና ኸኣ ይዓቢ ኢዮብ ኣብ 29:3 መብራህቱ ኣብ ርእሰይ ክደምቕ እንከሎ ብብርሃኑ ንጸልማት ክሓልፎ ከለኹ ከም ዝበለ ውግእ ክዓሙቕ ከሎ ፍልጠት ኣምላኽ እውን ብኡ መጠን የድልየካ እስራኤላውያን ውግእ ክብርትዖም እንከሎ ናይ ሓድሕዶም ዋልታ ብምልጋብ እዮም ነቲ ካብ ጸላኢ ዝመጾም ሩሱን መንትግ ዘፍሽልዎ ዝነበሩ ሓወይ ወይ እውን ሓፍተይ ዋልታኻ ዘይቲ ጎዲልዎ ኸሎ ክንዲ ትዋጋእ ናብቶም ዋልቶኦም ዘይቲ ዘለዎም ኬድካ ዋልታኻ ምስ ዋልቶኦም ጌርካ ካብ ጸላኢ ሓባእ እዚ ማለት ንስኻ በቲ ኩነታት ዘጋጠመካ ውሽጥኻ እንተ ደኣ ደኺሙ እምነትካ እንተ ደኣ ጎዲሉ ክትጽዓር ዘይኮነ ዘለካስ ናብቶም ብእምነት ዋልቶኦም ዘይትለኽዮም ዘለዉ ኣሕዋትካ ብምኻድ ንሽግርካ ብምክፋልን ዋልታኻ ምስ ዋልቶኦም ኣጋጢምካ ንጸላኢ ከንቱ ክትገብር ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይምዕደና እዩ ዋልታ ሓውኻ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ከም ዝጠቕመካ ፈሊጥካ ድማ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ብፍቕሪ ብምሕረት ብሓቂ ንምበርን ንመላለስን ንበረኸትኩኑ ጐይታ ነመስክነካ ኣለና ስለዚ ግዜ እዚ ተባረኽ ብቓልካ ክትምህረና ክትምዕደና ከምቲ ዳዊት ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሔር እባርኾ ከም ተባህለ ንደቅኻ በዚ ጽዋር ውግእ እዚ ከተዕጥቕ ፍታውካ ኢሞ ተመስገን ነዳውና ውግእ ንቐራጽምና ምግታእ ቀስቲ ኣስራዚ ዘልመትካ ኢኻሞ ተመስገን ንውግእ ሓይሊ ኣዕጢቕኒ ከም ዝበለ ዳዊት ነዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ደጌታት ሲኦል ዝውርወር ኩሉ ፍላጻታት ምግታእ መታን ክንክእል ፍልጠት ሓቂ ስለ ዘልበስካና ተመስገን ነዚ መንፈስ እዚ ቀጥ ክንብል ዋልታና ብዘይቲ ክልከ ብሓቂ ክንዕጠቕ ድርዒ ጽድቂ ተኸዲና ክንቀውም ነቲ ካብ ጸላኢ ዝውርወር ኩሉ ዓይነት ኣጽዋራት ከንቱ ክንገብር ንደቅኻ ስለ ዘተንስኣካ ተመስገን ከምቲ ዲቮራ ዝተንስአት ከምቲ ሃና ዝተንስአት ተንሲኦም ድማ ንጸላእቶም ከንቱ ዝገበሩ ነጸላኢ ከንቱ እንገብረሉ ኣጽዋር ስለ ዝሃብካና ተመስገን በዚ ጽዋር እዚ ክንዓቢ ዋልታና ክዓቢ ፍልጠት ኣምላኽ ሒዝና ክንዓቢ ንሓቂ ከምቶም ዝሽፍንዋ ዘይኮኑ እነጉልሓ ክንከውን ርድኣና ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ሰውረና ነቶም ዝሰምዕዎ ኩሎም ኣብ ልቦም ብማሕተም መንፈስ ክሕተም ርድኣዮም እግዚአብሔር ንኣፎም ከም በሊሕ ሰይፊ ንግንባሮም ከም ብላት ክትገብሮ كم تأبيب أبرسو عين تزلوا يعين توم كبر هاك زي أبي رابطة أخا وإحنا خوالاتي ندل عين وكبر زبالة ري كم زبل نمع عمق وريدنا قويتاي نتخبور نجر كنوصو نتحسور نجر جن كندفنو ردأنا برهان أبتسأل ما تزبره تسأل ما تجنا أي حزون كم زبل كله نايت تسأل ما تسرارحة بود خشم يودق الله نزمن فساو جزبل تمرتي قبل بخلهم قدوسان كي بتصح زجدادر زبل حيل خلو بسلت أن ود أملاخ زفر سيخون ود أملاخ تجلس قبر ديابلوس يفرس كم زبل نخلو قبرتاتو كنتو قبركو نقدسان كاجنا بقبرتات كأحجويس كان نيخا كم تبهله نسألأي أركيبة سوقي جايو كيت فأكو دما أي تملسكون كم زبل بس تمرتزل بس أحكنا تمسك كم زعين تمرت ختبنا نتصلي باسم يسوع آمين نفكركم سمعتنا أسعب عبيلنا دما تاريخ بيت كريستيان بحونا دكتور أمانيال إلياس تصحفة معرف حادي
حوارياوي بتكريستيان كاب حدك ساع 100 عامت زبل كالاي كفال انه حبتنا فيبن موغس كتنببو أما اسمر الله إسران حدن زمنات أمنة كريستنا تاريخ بتكريستيان بدكتور أمانويل إلياس معرف حدا هواراوي بتكريستيان كاب حدا 900 عامة مهرت حفشاوي هو عالم كلمة لدة كريستوس غريق عب تحت مريحنة مقدوناوي اسكندر عبي نسفح كفال عالم تجزء زنبارة حيليا إذا منجست زيا بعبيتا كرميا كابستر آيا كل المنجستات عالم أزياز عبيت كوينا أبولو كيدان نيم صحف قدس بنبي دانيال تتغيسالا اسكندريا كابز التلعالة الوأم أب حيمانتاوي إمنت اسكندرياويان عبي نبرة جناخة نابزت الوازو زموت وبخال التحساس با أبيلوم يوم نجرخ صفحات منجستي أب التحساس با اسكندرياويان حدا نجرامت إذا كندتي صفحات منجست زخون عبيت زلو حد أملاخ طلبة كابز التحساس با تلعالة دما كلهم تم أمالختي بفلاي كوا أتم تبعتيو أمالختي نحد أملاخ زتفل عليه متوع مخانم زمن أملاخ ختانة برا نيروماوين جوبيتر نيغريخاوين زيس نيغبصاوين أمون كمون ني بابيلوناوين بالماردوك حدا عينت بحري نبروم سلازخ حدا أملاخ كابز تلعالة نتناي أيهوداوين أملاخ يهوفا ويس يحوى نسوخ أقويتا مقبالو أيت أقومو من إذا عينت أمنتات كتحنافت أقوان تجمرة تحستو أوغن كاب أمنت أيهود أزيو استفلي نبرا أيهود بقلشن خدما فارساوين ني حدا أملاخ أمنت كاب قلوموم نبروم إذي كابتناي كالوت هزبتات أمالخت أزيو استفلي سرعات أمنتي نيرو سلازي نزع عينت وهدتا يتقبلون كميسي ببقول أمنت بابيلوين زخونا ماردوك حدا خافتون بزحات نايت أوت أمالختيو إن داغون أسور كمون بعل دما قالن ناتو خالق شنقن قالن نحيتاوين أمالختيوم مسمودعتهم هزبتات دما ودقو إسرائيلاوين دما نخلو كان أنا وأمنت دروخم تاوتاويت إياف كوني نومويم نايقبت أمالختي زي أميم أمون بخالقات أواوعة أتتبعتاي تاوت مالت نايقريخاوين جوبيترز سراب إسيو كال اسمو أوسيريس أب إسكوينو نايقبت أوين ماردوكيو كمون أنستيت تاوت بلام اتمثل آيسيس وي حاتور مس نايقريخاوين أرتمس وي ناي روماوين ديانا وي ناي أسورياوين أستارتا تمساسل بزي كازي إذا أنستيت أملاخ نقست سماي تبحيلاون تملخ نيرا سالساي ناي قبت تاوت هتان هوريس مس ناي بابيلوم سومراوين تموز مساسل كوينو إزيوم سلسة سلوس أمالخ تقبت زقوميوم إذا دحار كميلو أب زمناوي نيرومي كاثوليك كونه مبرعاوي أرثوذكس بمتحنفات بحال 5 أتاتوه أب دحري معرفات كنرئينا إذا عين السلوساو أمنت كسع عندكم أون حجرات تشاينان جابانن زقيت الوانا برو قرجتات منجستات بتولمين سلوسيدن نجستات سلوكيان بتولمين مالت نجستات سوريان قبطن أب نحر حدوم زنبروم نيلعلنا سوبريماسي وقعت بفلاين ما أكلاي مبرق مدرن أوروبان إسياني يسألو نبرا حدا خابت ناي قزقات قرجتات نتن مبرق كميديترانيان زركب ناي نقدي مما حلالفن عمر ودبات زقونا ودباوين كتماتات إيروس سيدون فينكي مالت فينيشيا كمون كالوت ناي نقدي ما أكلات يركبو نجستات سولسد ولدو سلوكيوس نغلتا 100 عامتات زغون جزء انتخونه بقلتا 140 كن من لدة كريستوس باكتيرياويان زبحالو أبز حجي أفغانستان زبحال زلو حجر زنبرو هزبي كام منجست سولسيد علو حدا كاب نجستات سولسيد زغونه أنتوكيوس سالسايجنا جزءاتون مبرقن ندوببن بمسفح لتنزعلوا جزءاتات ملسن بفلاي دما ندوبب قوت بمجسكاس نجزءات بالستاين تقوت أتقرأ إذا منجست سولسيد ترز سلطانو زبط حلو أوانيو نسو خابتون بنبي دانيال تتقيسهم زلو نجستات سمين حدا مسفنيو أب جزءات بالستاين دما حيلناوي ويكا غريخاوي أنبابران كدا أملخون كتاعتاتو جمرة بفلاي كا بزمن أنتوكيوس رابعي مالت أبيفانس تبحيلو زوع أيهوداوان تقاومو مسل علو وتحدراو سولسيد يورساليم تقوت أتيروما كم من نهاري قبروا أملخهم أب أنخ قبرو دما نتانا يورساليم مقدس أملخهم زيس كتكون ب168 شموندن كرم لدة كريستوس وفيوا إذا جنا أب أيهوداوان عبي ملع علامته إذا أنتوكيوس رابعي إذي نتقاومو أيهود قد أي قبرولون بزدما أم مقدس يورساليم كلا أملاح كسع زملق أم سوء حسما كسع تسوع نعلت مسواتات كسع زقد نأيهود أتبابلهم إذا زيت وركونهم بتزمن بمريحنة يهودا مكعبي زبحال أيهوداوي
ኣንጻር መንግስቲ ሱሉሲድ ውግእ ተኻይደ እዚ ኣብ ኤማሁስ ዝተባሃለ ቦታ ዝተኻይደ ውግእ እዚ ይሁዳ መካዓቢ ንሰራዊት ሱሉሲድ ሓደጋ ምስ ወደቆም ተኻየደ እሞ ሰራዊት ሱሉሲድ ተሳዕሩ ብ165 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ሓራ ኮነት እቲ ኣምልኾ ኣይሁድ ድማ ናብ ንቡር ተመልሰ እቲ ከተማ እውን ካብ ኣምልኾ ጣዖት ዝየስ ነጽሕት እዚ ዓይወት ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ኣረማውያን ሰራዊት ሱሉሲድ ሃኑካህ ወይ በዓል ተወፋይነት ተባሂሉ ብኣይሁድ ይበዓል ይሁዳ መካዓቢ ከም ሓደ ካብ ጀጋኑ ጀነራላት ኣይሁድ ማለት ከም እኒ ኢያሱ ገደዎን ከምኡ ዳዊት እዩ ዝቁጸር ይሁዳን ሓዊ ዮናታን መካዓቢን ድሕርዚ ኣከታቲሎም መንግስታቶም ብምቕጻል ሓረገ ዘርኢ ሓዝሞናውያን ኣቆሙ እዚ ከዓ መንግስቲ ሱሉሲድ በቲ ካብ ኣርመናውያን ዝገጥሞ ዝነበረ ተቃውሞ ስለተተሓዘ ከምዚ ኢሉ ቀጸለ ካልእ ነዚ ንምቕጻል ዝኽኣለ ምኽንያት ኣብ ከባቢ 165 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ አንጾኪዮስ ራብዓይ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝነበሮ ናይ ግዝኣት ምስፍሕፋሕ ውግኣት ብመንግስቲ ሮሜ ተቃውሞ ምስ ገጠሞ እዩ ወላካ ካብ ካርቴጃዊ ጀነራል ሃኒባልን ካብ ግሪኻውያንን ድጋፍ እንተረኸበ ንናይ ሮሜ ሓይሊ ክስዕራ ኣይከኣለን ስለዚ ከዓ ግዝኣቱ ብሸነኽ ሰሜን እናንቆልቆለ ነዚ ሕጂ ቱርኪ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ሰኣኑ ብሸነኽ ደቡብ መካዓባውያን ብምልዓዓሎም ብደገፍ ሮማውያን ሰዓርዎም እሞ ጊዜያዊ ነጻነት ተጎናጸፉ ቀስ ብቐስ ድማ መንግስቲ ሱሉሲድ ብኩሉ ሸነኽ ምልዓዓላት ገጠማሞ እናጸበበት ከደት ኣብ መወዳእታ ብ64 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ሮሜ ጀነራል ፓምፔይ ሲዒሩ መፈጸምታ ናይታ መንግስቲ ገበረ ኣብ መጻጻኣን ልዕልናን መንግስቲ ሮሜ ምዕራብ ካብ ሃገር ግሪኽ ኣብ ግማግም ባሕሪ ኤዥያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ 498 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ሓደ ስልጣነ ይምዕብል ነበረ እዚ ስልጣነ እዚ ናይ ሮሜ ስልጣነ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘመነ ሲንሲኒያቱስ ዝተባሃለ ሓያል በዓል ስልጣን ጀሚራ ሮሜ ከም ሓንቲ ሓያል ሪፓብሊክ ትዓቢ ጀመረት ድሕሪ ንኣስታት 300 ዓመታት ዝኸውን ዝተፈላለየ ናይ ስልጣን ግርጨታት ድማ ዕቤታ ክሳብ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ወሰኸት ስርዓተ ምሕደራ ሓንሳዕ ናይ ግሪክ ዲሞክራሲ ይዕብልሎ ሓንሳዕ ድማ ከም ናይ ሱላ ተባሃለ መራሒ ዘበለ ዲክታቶርያዊ መሪሕነት ይዕብልሎ ነበረ ብፍላይ ብዘመን ሱላ እዚ ዘይበሃል ምፍሳስ ደምን ምጭፍጫፍን እዩ ኣብ ሮሜ ተራእዩ ስልጣን ሮሜ ድማ ናብ ታሕቲ ገጹ ተነቑተ እዚ ንሮሜ ከም ሓንቲ ናይ ሜዲተራንያን ሓይሊ ክጽልዋ ኸኣለ ኣብ ዘመን ግዝኣት ሱላ ማለት 80ታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሰለስተ ሓያላት ጀነራላትን ሓደ መራሕን ተንስኡ እዚኦም እቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ሮሜ ዝሃብተመ ሰብ ዝነበረ ማርቆስ ሊሲኑስ ክራሱስ እቲ ኣብ ዘመኑ ዝበለጸ ወተሃደራዊ ክእለት ዝነበሮ ግኒዮስ ፓምፒዩስ ማግኑስ ኣብ ታሪክ ፓምፔይ ዓቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከምኡውን እቲ ኣብ ታሪክ ሮሜ ዝበለጸ ተፈላጥነት ዘለዎ ጋዩስ ጁልየስ ቄሳር እዮም ራብዓዮም ድማ ምናልባሽ ኣብ ታሪክ ሮሜ ዝበለጸ ናይ መደረ ክእለት ዝነበሮ ማርቆስ ቱሊዩስ ቺቸሮ እዩ እቶም ክልተ ብፍላይ ማለት ክራሱስን ፓምፔይን ኣብ ሮሜ ብወተሃደራዊ ዓውቶም ፍሉጣት ኮኑ ድሕሪ ሞት ሱላ ፓምፔይ ምዕራብ ካብ ሮሜ ኣብ እስጳኛ እትርከብ መሪሕነት ማርያን ሶርቴሪዩስን ዝትንስእ ዝነበረ ሓይሊ ክጭፍልቕ ብናይ ሮሜ ሴኔት መዚ ተዋህቦ ዋላ እኳ እቲ ሰራዊት እስጳኛ ሓያል እንተነበረን እታ መንግስቲ ምስ ናይ ጶንጦስ ዝተባሃለ ግዝኣት ንጉስ ሜትሬዴትስ ናይ ምክልኻል ውዕል እንተፈረመትን ሶርቴሪዩስ ግና ብ72 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተቐትለሞ ፓምፔይ ብቐሊሉ ነቲ ናይ እስጳኛ ሓይሊ ጨፍልቖም እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ኣብ ሮሜ ካብ ዝነበሩ ባሮት ሓደ በዓል ትሬይስ ዝኾነ ስፓርታኩስ እተባሃለ ባርያ ኣምሊጡ ካልኦት ባሮት እውን ሰዓብዎ ንሱ ብሓያል ዲሲፕሊን እተሃንፀ ጽኑዕ ሰራዊት ሃነፀ ካብ ሮሜ ንዝተላኣኩ 2 ወይ 3 ለገውን ዝኣኽሉ ሰራዊት ድማ ደምሰሰ ማርቆስ ስራክሱስ ነዚ ክጭፍልቕ ምስ 6 ለገውን ዝኣኽሉ ሰራዊት ተላኣከ ቀንዑ ድማ ሰራዊት ስፓርታኩስ ተደምሰሰ ግናኸ 15,000 ዝኸውን ሰራዊት ፈንጢሱ ምለጠ እንተኾነ በቲ ፓምፔይ ዝነበሮ ግዝኣት ገጹ ብምህዳሙ ፓምፔይ ኣብ ረኺቡ ነቲ ዝተረፈ ደምሰሶ እዚ ነገር እዚ ድማ ፓምፔይ ናብ ጥቕሙ ለወጦ ወላካ ሰራዊት ስፓርታኩስ ብማርቆስ ክራሱስ እንተተደምሰሰ ፓምፔይ ግና ድርብ ዓወት ኣብ ልዕሊ እስጳኛን ሰራዊት ስፓርታኩስን ከም እተጎናጸፈ ተቆጽረ በዚ ድማ ክልቲኦም ብሓባር ቆንስላት ኮይኖም ተመርጹ በዚ እቲ ናይ ሮሜ ናይ ህዝቢ ትሪቢዩን ስርዓት ከም ብሓድሽ ኣቆምዎ ፓምፔይ ብዘይካዚ ብደገፍ ጁልየስ ቄሳር ነቶም ማርቆስ አንቶኒዩስ ማለት ኣቦ ማርክ አንቶኒ ከጥፍኦም ዘይከኣለ ኣብ ሜዲተራንያን ዝነበሩ ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ብምጥፋእ ዝነኡ መሊሱ ወሰኸ መሊሱ እውን ነቲ ናይ ሮሜ ሓይሊ ምንብርካኽ ዝዓበየ ሜትሬዴትስ ሰጊጉ ካብ ግዝኣቱ ብምእላይ ተወሰኸ ዓወታ መዝገበ በዚ ከምዚ ንቢቲንያ ጶንጦስ ክሳዕ ገላትያ ካጶዶቅያን ቄልቅያን ዝዝርጋሕ መላእ ንኡስ ኤስያ ተቆጻጺሩ ግዝኣት ሮሜ ገበሮ ቁርብ ጸኒሑ ኣብ መበል 64 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሱላ ድሕሪ ምማቱ መንግስቲ ሱሉሲድ ወደቐ ድሕሪ ገለ ዓመታት ድማ
ፓምፔይ ንሶርያ ተቆጻጸረ ኣብዚ እዋን ዶብ መንግስታት ሮሜንን ፋርስን ፈለግ ኤፍራጥስ ኮነ ከምዚ ኢሉ ግስጋሰ ፓምፔይ እናቐጸለ ከሎ ኣብ ደቡብ ማለት ኣብ ተኻብ መግዛእቲ መንግስቲ ሱሉሲ ድሓራ ዝወፀት ንልዕሊ 3 ዓመት ድማ ሓራ ኮይና ብሃዝሞናውያን እትመሓደር ዝነበረት ይሁዳ ጁዴያ ሓድሕዳዊ ጎነፅ ተለዓለ ፓምፔይ ኣብ ሞንጎ ሄርካኑስን አሪስቶፖሎስን ዝተባህሉ ኣሕዋት ዝነበረ ናይ ስልጣን ግርጭት ክፈትሕ ተሓተተሞ ንሄርካኑስ ምስ መረፀ ካብ ደገፍቲ አሪስቶፖሎስ ተቃውሞ ኾነ ፓምፔይ ንየሩሳሌም ከበባ ተቆጻጸራ ድማ ዋላኳ ድሕርዚ ንሄርካኑስ እንተሓደገሉ ይሁዳ ግና ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ሮሜ ኣተወት ኣብ ሮሜ ፓምፔይ ኣብ ማእከል ምብራቕና ገስገሰ ኾሎ ኣብ ከባቢ 64 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ስልጣን ምቁርቋስ ከምኡ ድማ ናይ ሓድሕዳዊ ግጭት ውዲት ነበረ ነዚ ዘካይድ ዝነበረ ድማ ካታሊና ዝተባሃለ ንቆስልነት እተሓጼ ክኸውን ከሎ ብኽእለት መደረ ቺቾሮ ግን ነዚ ከም ፍጻም ተዓግተ እቲ ውዲት ድማ ኣይተዓወተን ገስግሲ ቤተ ክርስቲያን ገስግሲ ብርሃንኪ ይብራ ፍቅሪ ክልበሲ ዕላማ ጽንዒ ራእይ ክሓድሲ ሻማ በሊ ወለዶ ክትወርሲ ሻማ በሊ ወለዶ ክትወርሲ ገስግሲ ቤተ ክርስቲያን ገስግሲ ቤተ ክርስቲያን ተሰካሚት ኣምላኻዊ ሕድሪ ተኻፋሊት ሰማያዊ ምኽሪ قلب السرات تقوش توري تسفاخوني هاي نزامدري اتبلع ليخي زلو تصوعي اتي مساخي زلو مرحي علام اللو هيكون الوزبي هاي قسقسي إتكي تهابي قسقسي بيت الكريستيان قسقسي بيت الكريستيان كبرات سمعتنا أقلقلت دم سلامنا إخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلونا أم مربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو اتدالي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح نتبرق هيوت زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعد مركم كريستوس جمر وفري مدحان وفري خبري مدب عملاق بكمري علامة يكون بهاوري بمنفس قدوس نتمرحكي ودي تلاقي انكي سحاتكي مدراونا لغتكي تتنققلو منفساونتكي قسقسي بيت الكريستيان قسقسي بيت الكريستيان تلقخي أيكون المدراوي علامخي أيكون السقاوي سماياوي ملوكوتاوي أقلقلوت كي يخون لباوي النار آخي كتف سبان كاب حد كخف ولدوتات الناها اللوخي كسف سلمان شوانقل حازي حتني هيوان قسقسي بيت الكريستيان قسقسي بيت الكريستيان أغاننتي تتوقع أخي